हेलो एवरीवन आप समस्त स्वागत करुच्चे मो यूट्यूब चैनल स्टडी विथ धर्मेंद्र को। आज आम अंडरस्टैंडिंग दि सेल्फ यूनिट 2 पढ़ा जोटा अच्छे सेल्फ इन रिलेशन टू सोशल आइडेंटिटीज। या पूर्व आपंकर बीएड थर्ड सेमिस्टर अधिकांश क्लास में सब कर सारी जोड़ा मो यूट्यूब प्लेलिस्ट थी आप जाकि देखिपारे। जो मैंने नोट परचेस करने चाहते डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर में मतलब कांटेक्ट करके नोट परचेस करेंगे। ओके, फास्ट बुझा कौन ना सोशल आइडेंटिटी माने कौन। आइडेंटिटी माने कौन सर, आइडेंटिटी माने गोटे परिचय है। तो सोसाइटी तुमको कौ भाया परिचय मिलता है ताकू ही कह जाए सोशल आइडेंटिटी। सोसाइटी कौन रुहति लोक मैंने रुहति, तो लोक मान तुलन में तुमको कौ भाया देखा जाए ताकू ही सोशल आइडेंटिटी कह जाए। तुम कौ जाति आस तुम कौ नेशन रोच, तुम कौ लांगुएज यूज कर, सब गोटे गोटे तुम सोशल आइडेंटिटीज बुझिपार। तो सीटा पढ़ा आज। तो सोशल आइडेंटिटी मीन्स हाउ वी डिफाइन आवरसेल्फ इन रिलेशन टू अदर पीपल इन आवर सोसाइटी। आम सोसाइटी जो अलग लोक मैंने रही तो तुलन में आम निजू किमिति डिफाइन कर निजू गोटे परिचय दौरान ताकू ही कह जाए सोशल आइडेंटिटी। इट इज बेस्ड ऑन आवर सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस विथ पीपल अराउंड अस। तो आम जो चतुर्पार्श्व जो लोक मैंने रही सोसाइटी जो लोक मैंने रही भितर आम मान भितर किसी सिमिलैरिटीज थाए और किसी डिफरेंसेस थाए। किसी ग्रुप इमितिया था जार जो आमर कौन तुम कह जॉब स्टेटस कि ऑक्युपेशन आमर ऑक्युपेशन सहित सामान, तो आम से ग्रुप रहा कि कहार हूँ जो आमर अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन आमठू अधिका, तो आम मैंने कौन से ग्रुप ठार भिन्न। तो आमर जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी आउ जन फाइनेंशियल कंडीशन सहित सामान, तो आम ता सहित सिमिलैरिटीज। तो यही सब सोसाइटी जो लोक मैंने अच्छा सहित सिमिलैरिटीज आउ डिफरेंसेस कर सहित जो आम सोशल आइडेंटिटीटा सिमिलैरिटी आउ डिफरेंस को बेस करके बनी थाए। तो एग्जांपल ऑफ सोशल आइडेंटिटीज देखो फर्स्ट बीइंग ए इंडियन नेशनल आइडेंटिटी तुमको गोटे मिलला। रिलीजियस आइडेंटिटी गोटे मिल तुम हिंदू मुस्लिम कि क्रिश्चियन सेमितिया भी मिलता है। तो ये किसी सोशल आइडेंटिटी इंट्रो थिला। तापर बुझिबा ये जो सोसाइटी सब हूँ आमर पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन अच्छे। धर गोटे कास्ट रो किसी पॉजिटिव इफेक्ट अच्छे, किसी नेगेटिव इफेक्ट अच्छे, लैंग्वेज रिलीजन नेशन ये सब किसी पॉजिटिव इफेक्ट अच्छे आउट किसी नेगेटिव इफेक्ट अच्छे है। या भितर छुआ तुम सर्ट नोट पड़ो ही पड़ो, ये जी भी अच्छी या भितर सर्ट नोट पड़ो ही पड़ो। तो गोटे गोटे करके देखिए जा फास्ट बुझा कास्ट सिस्टम। द कास्ट सिस्टम इज ए सोशल डिविजन इन इंडिया वेयर पीपल आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन देयर बर्थ एंड फैमिली ग्रुप। तो कास्ट सिस्टम कौन ना सोसाइटी गोटे गोटे ग्रुप होकर लोक मैंने रही किमिति कौ बेसीस ग्रुप होती आदर तर फैमिली बैकग्राउंड रो ऑक्युपेशन नहीं फादर मैंने जहाँ करते एम से तो सी फैमिली बैकग्राउंड को लेकिन मैंने ग्रुप होकर रही कि जन्मगत कौ स्थान जन्म होती कौ कूल जन्म होती सब कास्ट सिस्टम कराइला सब सोसाइटी ही कह जाए जो डिविजन कराइला ही कह जाए कास्ट सिस्टम। आमर छुआ जो ऑक्युपेशन को बेस्ट करके आम इंडिया रे चारि प्रकार कास्ट सिस्टम देखा जाए। गोटे हूँ ब्राह्मण, आउटे क्षत्रिय, आउटे हूँ वैश्य, आउटे हूँ शूद्रज। बुझिपाल। तो सबुठ ऊपर रुहति छुआ ब्राह्मण्स, आसते क्षत्रिय, रुहते वैश्य, रुहते शूद्रज। बुझिपाल। तो ब्राह्मण मैंने कौन करते प्रीस्ट एंड स्कॉलर्स मैंने से पूजा पाठ करते। क्षत्रिय मैंने वारियर एंड रूलर से होती जो शासन कम कि जी सब वारियर्स कम गुड़ाक जी युद्ध बुद्ध कम क्षत्रिय मानक निहला। वैश्य मैंने ट्रेडर्स एंड मर्चेंट व्यवसाय करने वैश्य मान वैश्यकूल जी लोक मैंने सब व्यवसाय करुले। यहाँ सब आंसिएंट कथा कहुचे बट एवं तो छुआ ना ये पूर्व कालर कथार कास्ट सिस्टमटा कहुचे। शूद्रस मैंने कौन करते लेबर एंड सर्वेंट कम से करुले। बुझिपारे ये देख पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम कौन पॉजिटिव इफेक्ट था ना फिक्स्ड ऑक्युपेशन ए पर्सन्स जॉब वाज डिसाइडेड बाय बर्थ रिड्यूसिंग कन्फ्यूजन इन कैरियर चॉइस। एखिना आजिका जुगर गोटे छुआ पाखर 1000टा कैरियर ऑप्शन अच्छे। बुझिपारे। तो से कन्फ्यूजन ही होचे कौटा को जीव कौटा चूज करियो कौटा तापे भल हम से जानि पारनी बहुत ही कन्फ्यूजन हो। तो किंतु आगु से कन्फ्यूजनटा नथिला ता बापा जहाँ करथिले ता पिला सेया ही करथिला। तो सेइतमै किसी फिक्स्ड ऑक्युपेशन थिला किसी कैरियर चॉइस रो तांको कैरियर चॉइस करिया पई पडु नथिला तांको बापांकर जॉबटा से कंटिन्यू करुथिले। तो सेटा गोटे पॉजिटिव इफेक्ट थिले। तापर प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिडिटरी स्किल्स एंड क्राफ्ट्स आर पास्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन। तो जो मैंने माठिया बनाऊले कि जो मैंने किसी भी हाथ तंत बोलू शाढ़ी फाड़ी बनाऊले तो से जो बापा मैंने जो कम करते पुओ मैंने से करें। तो आमर जो स्किल थिला कि आमर जो क्राफ्ट थिला आमर जो सब
ଆର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର, ତ ସିଆଡ଼କୁ ସବୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ ହେଇକି ରହୁଥିଲା। ଏବେ ବାପା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ପୁଅ ସେଇ ଆଡ଼କୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କାଳର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା କାମ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ଆଗକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ଛୁଆ। ତ ଆଗରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ହେରିଟେଟାରୀ ସ୍କିଲ୍ଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଥିଲା କାହାର କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ର। ତାପରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଗାଇଡ୍ସ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଆକ୍ଟେଡ୍ ଲାଇକ୍ ବିଜନେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍। ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଧର ଆମର ହେଉଛି ଶୂଦ୍ରର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଡ଼କୁ ରହିଲେ, ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ସେମାନେ ବିଜନେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଗୋଟେ କଲେ, ବା ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଶୂଦ୍ର ଜାତିର କିଛି ବି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ତାକୁ ସେଠି ଇଏ କରୁଥିଲେ, ବା ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଯେଉଁ ଚାରିଟା ରକ୍ତ ରହିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଗାଇଡ୍ସ। ତାପରେ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ତ ଜାଣିଛ କ'ଣ, ତ ବହୁତ ଆଡ଼କୁ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ତ ଲିମିଟେଡ୍ କ୍ୟାରିୟର ଚଏସ୍। ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଅଲଗା କୌଣସି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ହେଉଛି ସୋସାଇଟିର ସେଟା ହେଉଛି ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ତାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଜବ୍ ମିଳୁନଥିଲା। ତାପରେ ଷ୍ଟପ୍ ମୋବିଲିଟି, ଚେଞ୍ଜିଂ ଅକୁପେସନ୍ ଅର୍ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତମେ ତମର ଚେଞ୍ଜିଂ ଅକୁପେସନ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ କରିପାରିବନି, ମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇକି ପୂଜା ପାଠ କରିପାରିବନି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପୂଜା ପାଠ ଯିଏ କରୁଥିବା ସେ ଆସିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବନି। ତ ହେଉଛି ଅକୁପେସନ୍ର ତମେ ଏଠି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଫର୍ ଲେବର। ଯେଉଁମାନେ ଶୂଦ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଲେବରିଂ କାମ କରୁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ କରାହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ମିଳୁନଥିଲା। ଅପର କ୍ଲାସର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ, ଧର କ୍ଷତ୍ରିୟ ରହିଲେ କିମ୍ବା ହେଉଛି ତୁମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଲେ, ଏମାନେ ଲୋୟର କ୍ଲାସର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଉଥିଲେ, ବା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁନଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍। କ୍ଲାସ୍ କ'ଣ ଛୁଆ ନା social class means a group of people with similar wealth, education, job status and influence। ଆମେ social class କାହାକୁ କହିବା, ବହୁତ ପ୍ରକାର social class ଅଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ social class କହିବା ନା ଗୋଟିଏ social class ଆମେ କହିବା ଏଇ କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ୱେଲ୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଏକା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ଏକା ଭଳିଆ ନେଉଥିବେ, କିମ୍ବା ତାକୁ ହେଉଛି ଆମେ କରିବା ତାଙ୍କର ଜବ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅକୁପେସନ୍ ଏକା ଭଳିଆ ହେଉଥିବ। ତ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ସିମିଲାରିଟିସ୍ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସୋସିଆଲ କ୍ଲାସ୍କୁ ଭାଗ କରିଦେଲେ। ବୁଝିପାରିଲ। ଆମ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଚାରିଟି ଭାଗରେ ଛୁଆ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍। ଏଠି ଦେଖ ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପର କ୍ଲାସ୍। ପୁଣି ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଛୁଆ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଲୋୟର ମିଡିଲ୍ ଆଉ ଅପର ମିଡିଲ୍। ଆଉ ଅପର କ୍ଲାସ୍କୁ ହେଉଛି ଲୋୟର ଅପର ଆଉ ଅପର ଅପର। ତାପରେ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍କୁ ହେଉଛି ଅନସ୍କିଲ୍ଡ ଆଉ ସ୍କିଲ୍ଡ। ଏସବୁ କହିବେ ହେଲା, ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି। ତାପରେ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବା ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍। ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶୀ ପଭର୍ଟି ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଥିବେ, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ନେଇପାରୁଥିବେନି, ହାଉସ୍ ନଥିବ, ଏଜୁକେସନ୍ ନଥିବ, ତ ସେମାନେ ସବୁ କେଉଁଠି ଯିବେ, ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ରେ ଯିବେ। ତ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ କେସ୍ ଫେସ୍ ପଭର୍ଟି, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ପୋର୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ହାଉସିଂ, ଏଜୁକେସନ୍, ଏସବୁ ଆଡ଼କ ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ରେ ଯିବେ। Many of them do not finish high school and lack of vocational training। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ହେଉଛି ହାଇସ୍କୁଲ ତ ଫିନିଶ୍ କରିଥାନ୍ତିନି, କିମ୍ବା ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପଭର୍ଟି। ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ କ'ଣ ନା ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ପିପୁଲ୍ ୱିଥ୍ ମିନିମାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମାନୁଆଲ୍ ଲେବରିଂ। ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଆଉ ଲେବରିଂ କାମ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି ଅନସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର କିଛି ରହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ରହିଲେ। ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ଥାନ୍ତି ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ର। ଅନସ୍କିଲ୍ଡ କିଏ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ୱେଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ମେଡ୍ସ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଇନକମ୍ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ କ୍ୟାରିୟର ଚଏସ୍ ନଥାଏ। ସେଇ ମାନେ ସେ ମେଡ୍ ହେଇକି ୱେଟର୍ ହେଇକି ସେମାନେ ସେଇଟାରେ ହିଁ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ରହିଲେ, ଯେଉଁଭଳିଆ କାର୍ପେଣ୍ଟର ହେଇଗଲା, ପ୍ଲମ୍ବର ହେଇଗଲା, ହେଲା, ଏଇସବୁ ଆଡ଼କ ହେଉଛି କ'ଣ କରିଗଲା, ପେଣ୍ଟର ହେଇଗଲେ। ତ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ଆଡ଼କ। ଏମାନେ ଅଧିକ ଟିକେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନସ୍କିଲ୍ଡଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଇଏ ଯେଉଁ କାମ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଛୁଆ ଆଡ଼କ କ'ଣ ବହୁତ ରିସ୍କ କାମ ହୋଇଥାଏ, ହେଲା, ଆଉ ହାର୍ଡୱାର୍କିଂ କାମ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍। ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଛୁଆ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ କ୍ଲାସେସ୍। ବୁଝିପାରିଲ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ କ୍ଲାସେସ୍। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଲୋୟର ଆଉ ଅପର କ୍ଲାସ୍ ମଝିରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ଲୋୟର ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତି ଅପର ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍। ଲୋୟର ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ର କେଉଁ ପ୍ରଫେସନ୍ ଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ସେକ୍ରେଟାରିଜ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ମଲ୍ ବିଜନେସ୍ ଓନର୍ ମାନେ ରହିଲେ, ଏମାନେ ସବୁ ଯିବେ ଲୋୟର ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଅପର ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କିଏ ଯିବେ, ଡକ୍ଟର ଯିବେ, ହେଲା, ଲୋୟର ଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଆଡ଼କ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ସବୁ ଯିବେ। ତାପରେ ଅପର କ୍ଲାସ୍। ଦେଖ ଅପର କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ଦେ ଓନ୍ସ 25% ପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍ସ ୱେଲ୍ଥ। ଯେଉଁ ନେସନ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତିକି ବି ୱେଲ୍ଥ ଅଛି ବା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ତାର 25%ରୁ ଅଧିକା ପଇସା କାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇ ଅପର କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି।
बुझिपारे या पुणी लोअर अपर क्लास आउ हूँ अपर अपर क्लास लोअर अपर क्लास कौन हैज न्यू मनी फ्रॉम बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट बुझ जो माने जो लोक माने नुआ करिके माने बापा माँ से पैसा रखिथिले से माने नुआ निजर इन्वेस्टमेंट करिके नुआ निजर बिजनेस खोलिकी हूँ कौन कर ना पैसा इनकम कर आम कह कौन ना हूँ आम लोअर अपर क्लास बोली कहवा धर मुझे एग्जांपल नेबी तुम समस्त जानते फिजिक्स वाला अलेक्सा अलेक्सा बैकग्राउंड कौन से रिस्क लाइक ना से निजे परिश्रम करजे बिजनेस कर निजे इन्वेस्टमेंट करके से पैसा माने इनकम कर जी क्या भितर ना लोअर अपर क्लास भितर बुझिपाल अपर अपर क्लास भितर किए जी हैज ओल्ड मनी पास डाउन फॉर जनरेशन ମାନେ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଏବେ ଅଛି ସେଟା ତାଙ୍କ ଜେନେରେସନ୍ରୁ ଆସିଛି ମାନେ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିରୁ ଆସିଛି। ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବା ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀ ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଯେଉଁ ପରିବାର ଆଡ଼କ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଅଛି ସେଟା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିରୁ ସେ ପଇସା ଆଡ଼କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ଯାଉଛି ତ ସେମାନେ ଯିବେ କାହା ଭିତରେ ନା ଅପର କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଯିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି। ଦେଖ ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖିନେବା ନେଗେଟିଭ୍ କ'ଣ ନା କଜେସ୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଜଜମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇନା ଦେଖିବା ଲୋୟର ହାୟର ଦେଖିବା ତ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପର କ୍ଲାସ୍ର ଲୋକମାନେ ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରିବେନି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଖରାପ ଜଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଉଛି ପାସ୍ କରିବେ ତ ଏଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ କ୍ରିଏଟ୍ସ ବ୍ୟାରିୟର୍ସ ବିଟୱିନ୍ ରିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସେସ୍ ସବୁ କରିଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ରିଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ପୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ଆସିଯାଏ ରିଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲିକି ଏତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। पॉजिटिव इफेक्ट कौन ना हेल्प्स पीपुल अंडरस्टैंड देयर पोजीशन इन द सोसाइटी एटा भी गोटे छुआ भल जे जदि तुमको क्लासेस कर दिया है तुम्हें बुझीपर जे सोसाइटी तुम पोजीशन कौन तुम्हें लोअर क्लास अच्छे कि अपर क्लास अच्छे कि मिडिल क्लास अच्छे कौटी अच्छे तुम्हें ताद्वारा तुम कौन कर दिन राति परिश्रम कर तुम स्वप्न को तुम हूँ कौन कर साकार कर माने परिश्रम जिते छुआ तुम हार्डवर्किंग करते परिश्रम करते छुआ तुम उच्चू उच्चू जीव बुझिपार जे गोटे जॉब पाइला जो मुझे बसीजी से सरीगला ना छुआ सब मेहनत कर सबुआड़े किसी ना कि सब माइंड खर्च कर तो से कथा कहूँ यार पॉजिटिव इफेक्ट जे जदि सोसाइटी आम जन को निजर पोजिशन विषय बतईदेवा सी निजे हूँ इन्स्पायर हम निजर ग्रोथ कर सपोर्ट कर सॉरी सॉरी निजक हूँ आहरी अधिक अधिक हूँ ग्रोथ कर से कहूँ मे इन्स्पायर ग्रोथ कंपेनसन और सपोर्ट फ्रॉम दी अपर टू लोअर क्लास मुझे जोटा कहली से निज निज ग्रोथ कर कौन कर अपर क्लास जो लोक मैंने अच्छा से भल लोक होते हैं लोअर क्लास लोक मानक साहाଯ୍य करेंगे जदि आम सेपरेट करदे क्लास आड़क बुझीपाल तापर देख लैंग्वेज को जुआ लैंग्वेज कौन ना मीनिंग ऑफ लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय द ह्यूमन्स है लैंग्वेज कौन ना आम कथा जो होती तार गोटे सिस्टम जोटा कि ह्यूमन मैंने ही यूज करते लैंग्वेज भितर कौन जीव ना स्पीकिंग जीव लैंग्वेज भितर राइटिंग गेस्टर्स माने छुआ आम जो ठार दे था धर एग्जाम बसिक तुम ए बी सी डी जो ठार दिखानी तो दैट इज गेस्टर्स बुझिपार सेटा लैंग्वेज भितर जीव लैंग्वेज इज ए सोशल वी लर्न इट थ्रू द सोशल इंटरेक्शन लैंग्वेज छुआ गोटे सोशल कहीं कह जाए कई छुआ लैंग्वेज ता माँ पेट्रु शिखिकी आसी न था से सोसाइटी जो लोक मैंने अच्छे सहित इंटराक्ट करके लैंग्वेज शिखी थाए से आम कहुए लैंग्वेज इज सोशल बुझीपाल तार पॉजिटिव और नेगेटिव आस्पेक्ट कौन पॉजिटिव हूँ मोस्ट ऑफ द वर्ड्स यूज्ड अक्रॉस द कल्चर आर पॉजिटिव आम कल्चर जहाँ भी सब आम वर्ड आड़क यूज करते लैंग्वेज जहाँ जहाँ भी वर्ड यूज करते से सब पॉजिटिव माने वर्ड आड़क मैक्सिमम होता है आम पूरा दिन है बहुत रु बहुत आम पॉजिटिव वर्ड ही यूज करते जो बड़ा हैप्पी लव केयर इस वर्ड कौन पॉजिटिव वर्ड आड़क आम यूज करते पीपुल एंजॉय यूजिंग हैप्पी फ्रेज लाइक हैव ए नाइस डे जिते पीपुल मैंने कथबार्ता भितर जिते हूँ हैप्पी फ्रेज आड़क यूज करते तुम जो शुला बेलू टेस्ट गोटे करदे गुड नाइट कि स्वीट ड्रीम है तो तुम आरपटर जो लोक सी खुशी हो तो सही कथा हूँ छुआ कहूँ जिते आम हैप्पी फ्रेज जिते आम यूज कर तो से जो हैव ए नाइस डे गुड डे तो तापर सेटा हूँ कौन हो ना यहाँ आमको खुशी दे थाए तापर पॉजिटिव कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ्स सोशल बॉन्ड्स एंड प्रमोट कोऑपरेशन ये जो पॉजिटिव कम्युनिकेशन जो आम करवा द्वारा आमर कौन होता है ना सोशल बॉन्ड आड़क स्ट्रेंथ होता है आम फ्रेंडशिप आउरी स्ट्रॉन्ग होता है लोक भितर कोऑपरेशन आउरी बढ़ी थाए नेगेटिव छुआ नेगेटिव इफेक्ट कौन यार जो भाई नेगेटिव वर्ड्स आड़क जो भाई डेंजर हेट ये जो नेगेटिव वर्ड आड़क ये हूँ कैरी मोर इमोशनल वेट एंड ऑफ्टन एक्सप्रेस अर्जेंट एंड सीरियस मैटर यार कौन करता है तुम आमर हूँ किसी तुम सहित किसी हासा होगा
ବୁଝିପାରୁଛ କିଛି ଡେଞ୍ଜର କିଛି ଏମିତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେସ ହେଇଗଲା ତ ଇଏ ହେଉଛି ବେଶୀ ଇମୋସନାଲି ଏଠି ଲୋକମାନେ ହେଇଯିବେ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଆଡ଼କ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆଡ଼କ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଯେତେବେଳେ ସିରିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର କିଛି ହେଇଥିବ କିମ୍ବା କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ହେଇଥିବ ହେଲା ତ କିଛି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର ହେଇଥିବ ସେତିକିବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆଡ଼କ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ Online and real world communication may sometimes avoid negative topics reducing critical awareness ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ ହେଉଛି କ'ଣ କରୁ ଦୂରେଇ ଦେଉ କିମ୍ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଟପିକ୍ ଆଡ଼କ ସେଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି ଆମେ ସବୁଥିପାଇଁ ହାପି ରହିବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ରିଅଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଡ଼କ ଯେଉଁଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଟପିକ୍ ଆଡ଼କ ହେଲା ଆମେ ଆମର ନେଗେଟିଭ୍ ଟପିକ୍ ଗୋଟେ ଆମର ହେଉଛି କିସ ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଟପିକ୍ ତ ୟା ଉପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବା ହେଉଛି ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଏତେ ଏତେ ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତିନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଉଛି କାହାର ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ହେଉଛି ରିଲିଜନ୍ ଦେଖ ରିଲିଜନ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱେ ଅଫ୍ କନେକ୍ଟିଂ ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ୱେ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍ ରିଲିଜନ୍ ଛୁଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହାର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମଟାକୁ ହିଁ ରିଲିଜନ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ ତମେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛ ମସଜିଦ୍ ଯାଉଛ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଅ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ସେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଉଛ ତାକୁ ହିଁ ରିଲିଜନ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ ଆଉ ରିଲିଜନ୍ ଏ ୱେ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତାଟାକୁ ମାଧ୍ୟମଟାକୁ ହିଁ ରିଲିଜନ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ ରିଲିଜନ୍ ତୁମକୁ କହିଥାଏ ତୁମେ କେମିତି ସଂସାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ରିଲିଜନ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡ୍ୟୁରିଂ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଫିୟର ଡେଞ୍ଜର ହେଲ୍ପଲେସ୍ ବାଇ ଗିଭିଂ ଦେମ୍ ହୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ରିଲିଜନ୍ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଛୁଆ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ରିଲିଜନ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାଉ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କାମ ବେଳେ ଛୁଆ କେହି ହେଉଛି ରିଲିଜନ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିନଥିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ର କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ସେତିକିବେଳେ ତୁମେ ରିଲିଜନ୍ ସେତିକିବେଳେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଡାକିଥାଉ ସେ କଥା କହୁଛି ରିଲିଜନ୍ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ଆମର ଡର ଟାଇମ୍ର ଆମର ଡେଞ୍ଜର ଟାଇମ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ଆମକୁ ରିଲିଜନ୍ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକି ସେ ଶାନ୍ତ କରିଦିଏ Importance of religion कौन छुआ ना it encourages people to mentally strong and face problem confidently religion हमको help करता है हमें mentally पूरा strong हवा और जहाँ भी problem आସୁଛି ତାକୁ ଆମେ confidently ତାକୁ ହେଉଛି ସାମ୍ନା କରିବା It controls people's behavior through the religious place like temples, mosques, church and gurudwaras. ହେଲା ଆମେ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ବିହେଭିଅର ଆଡ଼େ ଅଛି ସେଆଡ଼େ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥାଏ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯିବେ ଟେମ୍ପଲ୍ ଯିବେ ମସ୍କୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ହେଉଛି ତୁମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବେ ଏସବୁ କଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ବିହେଭିଅର ଆଡ଼କୁ ଅଛି ସେଆଡ଼କୁ ସବୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟିଚର୍ସ ଅସ୍ ହେଲ୍ପିଂ ଅଦର୍ସ ଲାଇକ୍ ସର୍ଭିଂ ଗଡ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଛୁଆ କହିଛେ ହେଲା ତମେ ଏଇଟା ଛୁଆ ଜୀବନର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ତମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ସେଠି 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କର କିମ୍ବା ନ କର ଯଦି ତୁମେ ମନ୍ଦିରକୁ ବାଟରେ ଯିବାବେଳେ ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମାଗୁଛି 10 ଟଙ୍କା ବି ମାଗୁଛି ତାକୁ ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଦିଅ ବୁଝିପାରିଲ ତ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଖାଲି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କେବଳ ଖାଲି ସେଇ ପୂଜା ଦିନ ହିଁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏତେ 500 ଟଙ୍କା 600 ଟଙ୍କା ଫୁଲମାଳ ନେଇକି ଇଏ କରିବା ସେ କରିବା ଏଟା ଛୁଆ ମାନେ ମୁଁ ତ ଏତେ ଏଟା ବିଶ୍ୱାସ ରଖେନି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ସେତିକି ପଇସାର କେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ଦେଖିବ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ହଜାର ଲୋକ ଛୁଆ ଖାଇବା ନ ପାଇକି ବସୁଛନ୍ତି ହେଲା ସେମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ କେତେ ଦିନ ତ ସେତିକି ପଇସାରେ ଯଦି ତୁମର ବାର୍ଥଡେ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଇଏ ଆସୁଛି ତ ପଇସା ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ସେତିକି ପଇସାରେ ଯଦି କେଉଁଠି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ହେବେ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଯଦି ଲୋକମାନେ କିଏ ହେଲ୍ପ ନିଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ରହୁ ପଛେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆମ ରିଲିଜନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ଟିଚର୍ସ କରିଥାଏ ନା ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ବା ହେଲ୍ପିଂ ଅଦର୍ସ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ସର୍ଭିଂ ଗଡ୍ ଦେଖ ରିଲିଜନ୍ର କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖିବା ରିଲିଜିୟସ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଟି ଆଉ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ହେଉଛି ଛୁଆ କ'ଣ କରିଥାଏ ବିଲ୍ଡ କରିଥାଏ ଆମର ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଇଚାରା କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା କିଏ ସବୁ ମାନେ ଅଧିକା ବିଲ୍ଡ କରିଥାଏ ଏ ରିଲିଜନ୍ ହିଁ ବିଲ୍ଡ କରିଥାଏ ଇଟ୍ ସପୋର୍ଟସ୍ ଓମେନ୍ ୱେଲଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା ରିଲିଜନ୍ର କଥା କୁହ ତୁମେ ମହାଭାରତ କୁହ କିମ୍ବା ହେଉଛି ରାମାୟଣ କୁହ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ସବୁ ରିଲିଜନ୍ ବହି ପଢ଼ ସେଠି ହେଉଛି ଓମେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏଠି ପ୍ରମୋଟ୍ସ ପିସ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରପୋଜ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନକୁ ହେଉଛି ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଥାଏ ବା ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ନେଇ ଆସିଥାଏ କି ଆମର ରିଲିଜନ୍ ତାପରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ
इट कैन कज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप जोटा तुम देखुच दंगा सब हूँ कौन नहीं कि आम सब डिफरेंट टाइप रिलीजन जो हिंदू मुस्लिम भितर दंगा हो अलग सब रिलीजन भितर दंगा हो रिलीजियस ग्रुप भितर दंगा करें इट डिस्करेजेस साइंटिफिक थिंकिंग जो मैंने रिलीजियस एत विश्वास रखुवे जो मैंने दृढ़ विश्वास रखुवे साइंटिफिक थिंकिंग को एत मानती ना जोटा कि गोटे नेगेटिव इफेक्ट बुझिपाल बुझा नेशन छुआ है मीनिंग कौन ना ए नेशन इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल कनेक्टेड बाय कल्चर लैंग्वेज रिलीजन एंड हिस्ट्री बुझिपाल तो नेशन आम कह कहबा ना गोटे एमितिया जगह जहाँ भीतर बहुत गुड़िया लोक मिलमिशिक रही था से परस्पर भितर केमी कनेक्टेड होता से भाषा एक हो कल्चर एक हो रिलीजन एक हो कि हिस्ट्री प्रिवियसली से एमती किसी मिसिकी काम करते जहाँ समस्त को एकजुट करके बांधिकी रखी जो आम नेशन कहवा आम इंडिया इंडिया पूर्व जी सब सत्याग्रह आंदोलन सब हो इंग्रेज मान विरुद्ध में जी भी आंदोलन होते कौन पूरा इंडिया एकजुट होकर विरुद्ध में चलता से आम आज इंडिया एकजुट होकर रही बुझीपाल नेशन छुआ क्या कहुए जोटी लोक मैंने निज भर कनेक्टेड होगी एकठी बसवास करते नेशन बोली कही था इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग नेशन आम भीतर गोटे स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी दे थाए आम हूँ इंडियन तो यहाँ गोटे स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी दे थाए आमको ये नेशन भीतर गोटे पर्सन बोली बिलीव करे थाए किए भाई जो आम इंडियन भितर आम जो लोक बोली किए बिलीव करता नेशन बिलीव करता है इवन विदाउट ए स्टेट पीपुल फील इमोशनली लिंक टू देयर नेशन है समस्ते डिफरेंट डिफरेंट स्टेट अच्छा है किंतु समस्ते गोटे नेशन सहित से इमोशनली लिंक होती आम इंडिया विरुद्ध कि बाहर किसी कही दूसरी पूरा सब स्टेट लोक मैंने एकजुट होती कहीं से आमको कहला तो से कथा कहूँ अलग अलग स्टेट लोक मैंने किंतु से नेशन सहित इमोशनली कनेक्टेड अच्छा तार छुआ किसी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देखा पॉजिटिव इफेक्ट कौन ना इट एनकरेजेस पैट्रियटिज्म एंड प्राइड इन कंट्री पॉजिटिव इफेक्ट हो छुआ जे नेशन हूँ कौन करता है आम मन भितर देश प्रेम भक्त हूँ जागृत करता आम कंट्री किसी प्राइड आनी था इट प्रमोट्स यूनिटी एंड एनकरेजेस पीपल टू सर्व द नेशन ये आमको प्रमोट करता है ये आमको एनकरेजमेंट करता है जे आम यूनिटी एकता रखा आउ लोक मान एनकरेज करता है से हूँ देश प्रति आम किसी आमर किसी हूँ निजक उत्सर्ग करवा हूँ देश को सेवा करने आमको हूँ नेशन आमको उत्सर्ग आमको प्रेरित करता है वेलकम्स इमिग्रेंट्स विथ शेयर्ड नेशनल वैल्यूज बाहर जो इमिग्रेंट्स मान रही बाहर जो लोक मैंने पर्यटक मैंने आसुँच ये वेलकम करें नेगेटिव इफेक्ट छुआ कौन इट कैन लीड टू प्रोपागेंडा एंड सप्रेशन इन डिफरेंट ओपिनियंस तो कौन कहूँ नेशन मध्य बहुत किसी प्रोपागेंडा छुआ हो भूली थाए प्रोपागेंडा माने कौन छुआ जोटा मिछ कथा तार किसी रियलिटी नाई किसी सत्य सत्यता नाई खाली एभा लोकों भितर खाली प्रोपागेंडा सब ये कराई जो भाया हूँ आमर हूँ बाहर जो आम जा कहे हूँ कौन पाकिस्तान भल नुहे पाकिस्तान सब लोक मैंने खराब तो सीमित किसी तो नुहे किसी तो भर भल भी थे ना तो से कथा किसी प्रोपागेंडा नेशन भितर बोली थाए इट मे लीड टू हेटर और डिसरेस्पेक्ट फॉर पीपल फ्रॉम अदर नेशंस और कल्चर्स ये कौन करता है ना लोक मान भितर हूँ ये जो प्रोपागेंडा द्वारा लोक मान भितर हेटर और डिसरेस्पेक्ट होता है अदर नेशन जो अदर कल्चर जो लोक मान विरुद्ध जो भाई इंग्रेज आम जानते हूँ आमर हूँ कौन यूएस हूँ बाहर जो इंग्लैंड फिंग्लैंड जो लोक मैंने रही है होती आम मान को पसंद करते किंतु तार किसी पूरा सत्यता अच्छी हाँ से भी सेठी भी लोक मैंने जाऊँच बसवास कर नेशन भितर कौन होता है ये सब मिछ प्रोपागेंडा खेल कौन होता है ना कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है बुझीपारे छुआ एति जब एपर्तंत छुआ वीडियोटा भल लगी कि पाठटा बुझा आने वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदे तापर बुझा छुआ सेल्फ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक रियलिटीज ऑफ मैन मेड डिविजन ओवर द टाइम देख आम जो सब डिविजन होती आम जाति को कि भाषा अनुजाई आम जो कल्चर द्वारा जो डिविजन होती कौन भगवान कर कौ रिलीजियस कर सब हूँ यही मनीष ही कर किसी इमिता भी आम जो डिविजन अच्छी किए कर मनीष कर तो से विषय पढ़ा जे आम के मैनमेड डिविजन अच्छी से आड़क आम पढ़ी बुझीपार तो ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज क्रिएटेड डिविजन एमंग देमसेल्फ बेस्ड ऑन वेरियस डिफरेंसेस
ଆମର ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁ ଡିଭିଜନ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସବୁ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କେମିତିଆ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବେସ୍ କରିକି ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କିଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ବେସ୍ କରିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କିଏ କାଷ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକି କିଏ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ୱେଲ୍ଥ ଅଛି ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଡିଭିଜନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଆର୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଯେଉଁଭଳିଆ ଜିନ୍ ଆଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକ ଟିକେ କଳା ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଦେଖିବା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଲୋକ କିଛି ଗୋରା ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆଉ ଜିନ୍ ଏଇସବୁ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ଯେଉଁଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ହେଉଛି ବା ମେନ୍ ଆମର ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଛି ବା ମଣିଷ କରିଛି କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଆଡ଼େ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ତ କିଛି କିଛି କି ମେନ୍ ମେନ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଆର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ହେଉଛି ସବୁ ମେନ୍ ଡିଭିଜନ୍ କ'ଣ ନା ରେସ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ଡିଭିଜନ୍ ହେଇଥାଏ ତାପରେ ହେଉଛି କଲଚର୍କୁ ନେଇକି ରିଲିଜନ୍କୁ ନେଇକି ଇକୋନୋମିକ୍ ବେସିସ୍ର ନେଇକି ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖିବା ଓକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ରେସ୍ ହେଲା ରେସ୍ କ'ଣ ନା ରେସ୍ ମିନ୍ସ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ହୁ ସେୟାର ସିମିଲାର ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଚର୍ସ ଲାଇକ୍ ସ୍କିନ୍ କଲର୍ ହେୟାର ଟାଇପ୍ ଅର୍ ଫେସିଆଲ୍ ସେପ୍ ରେସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଛୁଆ ଏମିତିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସିମିଲାର ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଚର୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି କିଛିଟା ସେମ୍ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରେସ୍ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଗଣିପାରିବା ଯେଉଁଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ କଲର୍ ଏକା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ହେୟାର ଟାଇପ୍ ଏକା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଫେସିଆଲ୍ ସେପ୍ ଆଡ଼କୁ ଏକା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେସ୍ ଭିତରେ ଯିବେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କଳା ତାଙ୍କର ସ୍କିନ୍ଟା ଟିକେ ଡାର୍କ ହେଇଥାଏ ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରେସ୍ରେ ରହିଲେ ହେଲା ତାପରେ ହେଉଛି ହେୟାର ଟାଇପ୍ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମର ହେଉଛି ଯେତିକି ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତିକି ବି ହେୟାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କଳା କିମ୍ବା ବାହାର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଡ଼କୁ ଅଛନ୍ତି କାହାର ହେଉଛି ଗ୍ରେ କଲର୍ ହେଇଥାଏ ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେୟାର ଟାଇପ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସବୁ ପିପୁଲ୍ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ରେସ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ରେସେସ୍ ଦେଖ କିଛି ନା ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଡାର୍କ ସ୍କିନ୍ ଇନ୍ ଆଫ୍ରିକା ପିପୁଲ୍ ୱିଥ୍ ଫାୟାର ସ୍କିନ୍ ଇନ୍ ୟୁରୋପର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ଟା ଏତେ ଡାର୍କ ହେଇନଥାଏ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଡାର୍କ ସ୍କିନ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି यार पॉजिटिव साइड अच्छी छुआ नेगेटिव साइड अच्छी पॉजिटिव साइड कौन कर रेस बेस्ड कम्युनिटीज कैन ऑफर इमोशनल स्ट्रेंथ एंड आइडेंटिटीज माने जिते बड़े रेस बेस्ड कम्युनिटीज बा से जो आफ्रिकार जो लोक मैंने रहिले तो सेमानक भितर कौन होता है गोटे बॉन्डिंग थाए बा इमोशनली स्ट्रेंथ होता है ताको जदि के होचे ताको कलर विषय किंबा ताको जदि किछि गोटे अपमानजनक कथा कहिदेले ताने सेमानक भितर गोटे यूनिटी आसी जाए आ सी अपमान को सेमान होचंती विरोध करते एका है तो सेटा गोटे इमोशनल स्ट्रेंथ से ग्रुप भीतर गोटे आसी जाए थाए सेटा होची तार पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड छो कोन ना राशियल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट्स सोशल प्रॉब्लम्स एंड फीलिंग ऑफ एक्सक्लूजन ए जो सो राशियल डिस्क्रिमिनेशन जे रेस बेस्ड रो जो रेस बेस्ड को नै कि गोटे डिस्क्रिमिनेट करा होची लोक मान भीतर से होची कोन करूची आम सोसाइटी रू से लोक मान को से अलग कर दोची बा सेमान को लागुची जे आमे ए सोसाइटी रो नुंती हमर आमे ए सोसाइटी रो नुहे बोले से निजको फील करू छथि तापर देखा कल्चर कल्चर कौन ना कल्चर इज ए वे ऑफ लाइफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल ए गोटे ग्रुप ऑफ लोक माने किसी ग्रुप रो जो लोक मैंने रहिले से माने किमिति मिलिमिशिकी ହେଲା ସେମାନେ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल सब जीवन जीविका करथांती से जो जीवन जीविका करिवार तापर जो वेटा को हमें कल्चर ही कहिथांती से ता भीतर कल्चर भीतर कोन जीवो तो सेमाने कोबला लैंग्वेज कहउचंती सेमाने कोबला फूड खाउचंती सेमाने कोबला क्लॉथ पिंदुचंती तांकर म्यूजिक कोबला सेमाने को फेस्टिवल बनाउचंती ट्रेडिशन आर्ट बिलीफ ये समस्त जो कल्चर जीवे ओवरऑल गोटे गोटे ग्रुप ऑफ लोक किमिति जीवन यापन करचंती ताको ही हमें कल्चर कहि थाउ एवरी कंट्री और कम्युनिटी हैज इट्स यूनिक कल्चर तमे भी देखिबो सब कंट्री डिफरेंट डिफरेंट कल्चर अच्छी देख आम इंडिया आमर जो मैरेज अच्छी मैरेज सिस्टम अच्छी यूनाइटेड स्टेट चाइना पाकिस्तान एम समस्त देख कल्चर देख अलग समस्त मैरेज सिस्टम अलग अलग से सब कंट्री जो कल्चर अच्छी छुआ से सब अलग अलग होता है यूनिक होता है बुझीपाल तापर जी रिलीजन को ये कल्चर आड़ किए छुआ बनी कल्चर बेस्ड जो आम सब डिवाइड होती किए बनी आम ह्यूमन मैंने ही तो बनी ना तापर जी रिलीजन रिलीजन कौन ना रिलीजन इज ए बिलीफ सिस्टम दैट गाइड्स हाउ पीपल लिव एंड वर्शिप गॉड रिलीजन क्या कह जाए ना एमिता गोटे बिलीफ सिस्टम बा आमे एमिता गोटे सिस्टम ऊपर आमे बिलीव करू जहाँ द्वारा से हमको गाइड करे बा से जो रिलीजियस रो जो बुक आड़क रही है सैक्रेड बुक आड़क रही है से हमको गाइड करता है जे आमे हमर लाइफ टाइम केमिति पीसफुली आमे जीवन यापन करबा शांतिपूर्ण भाव जीवन यापन करबा भगवान को केमिति वर्शिप करबा भगवान को केमिति भरोसा रखिबा से सब रिलीजन हमको कहि थाए रिलीजियस आर मेनी टाइप्स लाइक हिंदुइज्म इस्लाम क्रिश्चियन बुद्धिज्म सिखिज्म एवं डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन अच्छी और रिलीजन बेस्ड मध्य लोक माने डिवाइड हो जाइछथि रिलीजन इन्वॉल्व्स within society and teaches value like discipline kindness and social harmony religious
आम सोसाइटी भितर ही रही है और आमको से बहुत प्रकार डिसिप्लिन शिखाई थाए आमको देखा थाए जे आम अन्य लोक केमती काइंडनेस होइबा दयालु हो पारिबा सोसाइटी केमती आम गोटे समन्वय रखिक जीवन यापन करबा से सब गुड़ाक आमको रिलीजियस शिखाई थाए तापर इकोनॉमिक कंडीशंस इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्ट्स एजुकेशन जॉब मैरिज एंड सोशल इंटरेक्शंस देखो इकोनॉमिक जो स्टेटस रही है सोसाइटी जति भी लोक मैंने रही समस्त कौन पैसा सब सामान कि ना ये जो पैसा जो असमान होता है ताहा द्वारा कौन करता है ना आम एजुकेशन उपर अफेक्ट पड़ता है आम जॉब कोटा गोटे सिलेक्ट कर गोटे हूँ अफेक्ट पड़ता है आम मैरेज उपर आम अफेक्ट पड़ता है आम सोसाइटी जो लोक मान सहित मिसवा अफेक्ट पड़ता है देख जदि गोटे गरीब लोकटे अच्छे पाखे पैसा नहीं से कौन जाकि गोटे धनी लोक सामने हैंडसेक कर जब पाखे पैसा नहीं से कौन गोटे भल मैरेज गोटे बड़ पार्टी करके मैरेज गोटे कर ये सब छुआ होता है इकोनॉमिक स्टेटस द्वारा बहुत गुड़े प्रोब्लेम होता है तापर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी स्टिल एक्जिस्ट एंड सेप हाउ पीपुल लिव एंड इंटरेक्ट आजिका दुनिया मध्य इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अच्छी छुआ है लोक मान भितर इकोनॉमिक नहीं सब डिफरेन्सेस अच्छी जहाँ द्वारा से इकोनॉमिक डिफरेन्स द्वारा लोक मैंने किए क्या सहित केमी कौन जीवन यापन करेंगे कि केमी कौन इंटराक्ट करेंगे ये सब आड़क इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आड़क कही थाए डिसीजंस लाइक कैरियर एंड फैमिली आर ऑफ्टन मेड बेस्ड ऑन फाइनेंशियल कंडीशन तुम छुआ कौ कैरियर को चूज कर ये सब बेसिकली तुम फाइनेंशियल कंडीशन को बेस्ट करके ही तुम हूँ मैक्सिमम टाइम नहीं था देख कार कार फाइनाल कंडीशन एत वीक आमर भी आम जो आस्पिरेंट अच्छा तुम जो सब आस्पिरेंट अच्छे ता भर कौन बहुत गुड़े एमती फैमिली सब आसुए जार खाली जॉब गोटे दरकार सी स्वप्न को मारिकी एमती गोटे जॉब करने चाहूँगी जो हूँ सागे सागे जॉब मिलू किसी वेट न करने मिलू न करने पड़ू कारण फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब बुझिपारे तो से भाया आम आमर जो क्यारियर आम फाइनेंशियल कंडीशन को बेस्ट करके चूज कर बेले बेले टाइम बुझिपारे इकोनॉमिक कंडीशन तापर बुझा छुआ अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर जेंडर डिफरेंस इन ह्यूमन लाइफ देख ये जो जेंडरटा छुआ ना ना तुम सेमिस्टर 4 पूरा ये जेंडर उपर गोटे बही अच्छे है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से जेंडर विषय पूरा बहुत भल भाव में बुझे एबे खाली गोटे ओभरव्यू नहीं जावा जे जेंडर कौन छुआ फास्ट बुझा कौन ना जेंडर कौन जेंडर द्वारा आम सोसाइटी कौन कौन डिफरेन्सेस सब रही Gender refers to social rules, behavior and expectation linked to being male and female. सोसाइटी जो पुओ झील अच्छा कतरू आम सोसाइटी किसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर किसी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन रखी थाए है कि किसी डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल रूल कतरू एक्सपेक्ट करें ही कह जेंडर जो भाई एग्जांपल देख गोटे पुओ छुआटा कतरू आम सोसाइटी यहाँ एक्सपेक्ट करे जे से सोसाइटी बड़ होगी बापा माँ पाखु पोषु से गोटे दायित्व ग्रहण करूँ है आम गोटे फिमेल मान यहाँ हूँ आम सोसाइटी एक्सेप्ट करे जे से गोटे भल हाउस वाइफ बनू हूँ कौन करूँ ना पुओ झील कि शाशु शशुर ये समस्त जत्न नौ मु समस्त माइंडसेट कथा कहूँ छुआ कि आम सोसाइटी जो रियलिटी से बहुत लोग यहाँ ही भावती गोटे पुओ कतरू गोटे झील कतरू यहाँ ही एक्सेप्ट करता गोटे पुओ आ झील कौ ड्रेस कोड पिंधे कि पुओ आ झील मैंने कौन कथा कहे ये सब आम सोसाइटर किसी पुओ आ झील कतरू किसी एक्सपेक्टेशन रखा जाए से सब एक्सपेक्टेशन आड़ को ही जेंडर कह जाए बुझिपार तो जेंडर रोल्स आर लर्न नॉट ऑलवेज नेचुरल और फिक्स्ड आम जो जेंडर रोल आड़ रही यार आम सोसाइटी ही आम लर्न कर आम आम माँ को देखी था गोटे माँ को देखिए झीलटा से बनवाई चाहिए गोटे बापा को देखिए पुटा से बनवाई चाहिए तो से कथा कहूँ ना जेंडर रोल आड़क आम लर्न कर सोसाइटी एटा के नेचुरल हो न था कई माँ पेटर शिखिक आसी न था दे भेरी बाय दी सोसाइटी एंड कल्चर डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर जेंडर छुआ अलग अलग आम इंडिया जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेशन कराऊँ गोटे पुओ कतरू झील कतरू कौन अमेरिकार से एक्सपेक्टेशन कराऊँ ना तो सोसाइटी डिफरेंट सोसाइटी डिफरेंट टाइप ऑफ जेंडर होता है जेंडर टाइपिंग माने कौन ना जेंडर टाइपिंग मीन्स व्हेन सोसाइटी टीचेस बॉयज एंड गर्ल्स टू बिहेव इन सर्टेन वेज बेस्ड ऑन देयर जेंडर जेंडर टाइप क्या कहुए ना जिते बड़े गोटे सोसाइटी गोटे पुओ कि झील को शिखई थाए जे कौ भाया कौन बिहेव कर कौ भाया कौन गुरुजन मान तुम कौन कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी जो आम सोसाइटी शिखई थाए आम जेंडर बेस जेंडर को बेस करके आम जो सोसाइटी आमको ये सब सब जिनस गुड़ाक शिखई थाए ही कहुए जेंडर टाइपिंग एग्जांपल कौन सोसाइटी आमको कही थाए कौन ना बॉयज शुड प्ले विथ कार्स
ଆଉ ଗାର୍ଲସ ସୁଡ୍ ପ୍ଲେ ୱିଥ୍ ଡଲ୍ସ ଏଇଟା ଆମକୁ ଛୁଆଟୁଳୁ ଛୁଆ କରାହେଉଛି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ମେଳାକୁ ଯାଉଥିବ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବୟଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି କ୍ରାଏ କରିବ ସେ କେବେ ତାକୁ ଘର ଲୋକ ଦେବେନି, ତାକୁ କ'ଣ ଦେବେ କାର୍ କିଣିକି ଦେବେ କିମ୍ବା ତାକୁ ବନ୍ଧୁକ କିଣିକି ଦେବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କୁ ଡଲ୍ ମିଳିଥାଏ, ଖେଳନା ମିଳିଥାଏ, ଏସବୁ ଆଡ଼କୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏଇଆଡ଼କୁ କେମିତି ଏଇଆଡ଼କୁ କ'ଣ ଏଇଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ଜେଣ୍ଡର ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଫାଷ୍ଟ ବୁଝ डिफरेंट टाइप ऑफ जेंडर डिफरेंस अच्छी फास्ट बुझा डेवलपमेंट केमी कौन जेंडर डिफरेंस हेल्प करता है इफेक्ट पकता है तो गर्ल्स आर मोर एडवांस्ड फिजिकली एंड न्यूरोलॉजिकली एट बर्थ जो गर्ल्स मैंने जन्म होता है से अधिक अधिक फिजिकली और न्यूरोलॉजिकली से पूरा एडवांस्ड होता है एज कंपेयर टू ए बॉय है बॉय हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स बट दे आर प्रोन टू हेल्थ इश्यू कौन होता है बॉयज मैंने होता कौन ना हूँ मसल स्ट्रेंथ बहुत होता है किंतु हेल्थ इश्यू भर देखा जाए एज कंपेयर टू गर्ल्स गर्ल्स परफॉर्म बेटर इन द लैंग्वेज अर्लियर एंड बॉयज बेटर इन द स्पैटियल एंड ज्योमेट्रिकल टास्क तुम देखिए स्कूल कहुए गर्ल्स मैंने आर्ट्स पाठरे तुम हिस्ट्री साइंस हिस्ट्री तुम हूँ जोग्राफी जी लैंग्वेज सब्जेक्ट से बहुत भल परफॉर्म करते गर्ल्स बॉयज मैंने होती ज्योमेट्री मैथ साइंस भल परफॉर्म करते हूँ बॉयज टेन टू बी मोर एग्रेसिव एंड गर्ल्स टेन टू बी मोर केयरिंग बॉयज मान को माना जाए बॉयज मैंने एग्रेसिव होता है गर्ल्स मैंने होती कौन होता है मोर लवली होता है मोर केयरिंग होता है से अन्य मान को जत्न कर बॉयज हैव मोर इमोशनल रीडिंग एंड स्पीच प्रॉब्लम्स बॉयज मैंने कहते बॉयज मैंने बेसी इमोशनल हो जाती बॉयज मैंने छुआ निजर इमोशन को जताते कि से इमोशनल ही नुहे जे किसी कहीदेव से बाधिबनी सेमती नुहे छुआ बॉयज मैंने इमोशनल होता है स्पीच प्रॉब्लम देखा जाए पिला बेले तब देख बायोलॉजिकल कॉज ऑफ जेंडर डिफरेंसेस हम जेंडर डिफरेंस किसी बायोलॉजिकल कॉज अच्छी देख एटा था हूँ तुम हूँ डेवलपमेंट को बेस कर जेंडर डिफरेंस सब देखा दूसरा तब देखिए बायोलॉजिकल कॉज फास्ट बायोलॉजिकल कॉज कौन ना बॉयज पाखर थाए कौन एक्स वाई क्रोमोसोम जोटा समस्त जानछ आ गर्ल्स मान पाखर थाए कौन एक्सएस क्रोमोसोम एटा गोटे बायोलॉजिकल कॉज फास्ट बायोलॉजिकल कॉज तापर ये जो क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है आमर फिजिकल ट्रेट्स बा आमर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को के होची आमर डिसाइड करता है ये होची बायोलॉजिकल सॉरी आमर क्रोमोसोम आड़क डिसाइड करता है टेस्टोस्टेरोन है कहार ये जो टेस्टोस्टेरोन टा गोटे हार्मोन छुआ जोटा कि गोटे मेल बॉडीर गोटे बॉयज मान अधिका थाए आ एस्ट्रोजन फिमेल मान अधिका होता है तो ये टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन affects body growth mood and behavior जेहेतु पुओ मान पाखर टेस्टोस्टेरोन छुआ अधिका थाए से हाइट रो अधिका होता से बहुत भल माने भारी काम आड़ कर जो जेहेतु फिमेल मानकर यहाँ न थाए तो से वीक रे रही था बॉडी गुड़िक वीक होता है तो ये भेदभाव किए कला ये जो हार्मोन आड़क आम बॉडीर यही भेदभाव कले गोटे पुआ झील भितर हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड ब्रेन डेवलपमेंट है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रही जोटा पुओ मान भर अधिका डेभलप होता है तो सेटा आमर बिहेवियर और ब्रेन डेवलपमेंट हेल्प करें बॉयज ब्रेन्स आर मोर लैटरलाइज्ड स्पेसिफिक ब्रेन पार्ट्स कंट्रोल स्पेसिफिक माने से कौन कहते बॉयज जो ब्रेन आड़क होता है से मोर डेवलपमेंट होता है एज कंपेयर टू ए गर्ल कहीं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रही है दिस मे एक्सप्लेन बेटर इन मैथ स्किल इन बॉयज एंड बेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन गर्ल्स जेहेतु से ब्रेन आड़क डेवलपमेंट बहुत भल भाव होता है से बॉयज मैंने मैथ जो स्किल आड़क अच्छी बहुत भल भाव होता है से मैथ आड़क बहुत भल भाव कर हूँ गर्ल्स मैंने आमर बेटर फ्लेक्सिबिलिटी होता है आमर ये आमर लैंग्वेज सब्जेक्ट मान बुझीपारे छुआ हूँ कॉग्निटिव फैक्टर्स इन जेंडर डिफरेंसेस कोहलबर्ग्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी चिल्ड्रेन लर्न देयर जेंडर आइडेंटिटी ओवर द टाइम कोहलबर्ग ये जो कॉग्निटिव फैक्टर उपर कौन कहते ना चिल्ड्रेन मैंने जो जेंडर आइडेंटिटी अच्छी से कौ जेंडर रु आई कौन कौन रोल अच्छी से समय समय अनुसार से सब शिखी जाते आम सोसाइटी दे बिहेव इन जेंडर टाइपिकल वेज वन्स दे अंडरस्टैंड देयर ओन जेंडर वन्स थे जिते से निजर जेंडर को से भल भाव बुझीपारे सोसाइटी कौन एक्सपेक्टेशन रखुच्छे से भल भाव बुझीपारे तो सी रूल टाक बहुत भल भाव से तुले पारे सोसाइटी they go through the three stages gender identity gender stability and gender constancy देखो हम जी भी सोसाइटी जी पुओ हो कि झील हो समस्त ये तीन स्टेज देके जाते जेंडर टाक भल भाव बुझा पाए गोटे हूँ जेंडर आइडेंटिटी जेंडर स्टेबिलिटी और जेंडर कन्स्टान्सी बुझीपारे एतिक हूँ तुम जेंडर जो डिफरेंस आड़क तापर हूँ इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली ऑन द जेंडर टाइपिंग आम फैमिली
ଆମର ଯେଉଁ ଜେଣ୍ଡର ଅଛି ତା ଉପରେ କେମିତି ଆମର ହେଉଛି ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇଥାଏ ବା ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଆଡ଼କ ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି କ'ଣ କହିଥାଏ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଟ୍ରିଟ୍ ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଫ୍ରମ୍ ଦି ବାର୍ଥ। ହେଲା, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ବଏଜ୍ ଆଉ ଗାର୍ଲସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଟ୍ରିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖେଳନା ଦେଲା ବେଳେ ଟିକେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆଣିକି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଗାର୍ଲସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଡଲ୍ ଆଣିକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୟ ଆର୍ ଗିଭେନ୍ different toys, clothes, activities then girls ମାନେ boys ମାନଙ୍କୁ different types of activities ଦିଆଯାଇଥାଏ, clothes ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ different type of clothes ଦିଆଯାଇଥାଏ as compared to girls। Fathers specially influenced how boys behave and develop masculinity। फादर्स माने इन्फ्लुएंस करथांती बॉयज मानकु से बॉयज माने केमिति सोसाइटी रे डेवलप करिवे बा सोसाइटी केमिति से माने बिहेव करिवे बा तांकर कोन कोन रिस्पांसिबिलिटी अछि से सब तांकर फादर ही इन्फ्लुएंस करथांती। गर्ल्स आर ऑफ्टन मोर प्रोटेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड टू डू लेस इन द एकेडमिक और कैरियर्स। गर्ल्स मानकु हम सोसाइटी हला एटा तांको उतरु एक्सपेक्ट करा जाय बा तांको अधिक प्रोटेक्टेड रखा जाय हमर एज कंपेयर टू बॉयज। तांको जे राति हेले बाहर को छड़ा जायनी बा जोडी पूजा पूजा चलथिबो ए सब चलथिबो तांको संगर एका तांको छड़ा जायनी तो तांको प्रोटेक्ट करिक हम सोसाइटी रखा जाय थाए और एक्सपेक्ट करा जाय जे से माने कैरियर और एकेडमिक क्षेत्र रे बहुत कम बा से माने लेस बोली ए सब एक्सेप्ट करा जाय छुआटी बोली हला। এটা ସବୁ କାହାକୁ କିଛି ମାନେ ଗାର୍ଲସ୍ ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ କରିକି କହୁନି, ଯୋଉଟା ତମ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି। ଓକେ, ଦେଖ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅନ୍ ଜେଣ୍ଡର ରୋଲ୍ସ। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଛୁଆ ଆମର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପକାଇଥାଏ ଜେଣ୍ଡର ଉପରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଭି। ହେଲା, ତମେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଟିଭିରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି ପଢ଼ିବ ବା ଗୋଟେ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଡ଼କୁ ତମେ ସେଇଭଳିଆ ବନିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ତ ମିଡ଼ିଆ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇଥାଏ ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ୱିକ୍ ଟିକେ ଦେଖେଇଥାଏ। women are showing housework and which affects children's thinking। women ମାନଙ୍କୁ टीवी सीरियल ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦେଖିଥିବ ଯେ ହିରୋଇନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଯେ ଖଳନାୟକ ବା ଯିଏ ବି ହଉ ହେଲା, ସେ ଯଦି ଓମେନ୍ ହେଇଥିବ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେଇ ହାଉସୱାର୍କ ହିଁ କରୁଥିବ। ସେଇ ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଆମ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଛୁଆର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇଥାଏ। ତାପରେ ପିୟର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କପି ଜେଣ୍ଡର ବେସ୍ଡ ବିହେଭିୟର ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ବେଳେ ହେଇଥିଲ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ତମେ ସେଇଭଳିଆ କରୁଥିଲ, ବା ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ତମେ ଯାଇକି ମାଆ କହୁଥିଲ ଯେ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବି। ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ତମର ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବିହେଭିୟରକୁ ବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍କୁ କପି କରିଥାନ୍ତି। ବଏଜ୍ ଆର୍ ଅଫ୍ଟନ୍ ଟିଜ୍ଡ ମୋର୍ ଫ୍ରମ୍ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇକ୍ ଗାର୍ଲସ୍। ଯଦି କେଉଁ ବଏଜ୍ଟା ଗାର୍ଲସ୍ ଭଳିଆ ଆକ୍ଟ କଲା ତାକୁ ହେଉଛି ବହୁତ ଟିଜ୍ କରାହେଉଥିଲା, ବହୁତ ହେଉଛି ତାକୁ ବୁଲି କରାହେଉଥିଲା। ଯଦି କେଉଁ ବଏଜ୍ଟା ହାତରେ ନେକଲେସ୍ ମାରି ଦେଇଛି, କିଏ ହେଉଛି ନଖ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ସୋସାଇଟିରେ ବହୁତ ହେଉଛି ଟିଜିଂ ମିଳୁଥିଲା ବା ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ ଇଏ କରାହେଉଥିଲା। ତ ଇଆଡ଼ ଥିବା କ'ଣ ଥିଲା ପିଓର କେମିତି ତମ ଉପରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍କୁଲ୍ସ ଆଉ ଟିଚର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପକାଇଥାନ୍ତି କେମିତି ନା ସ୍କୁଲ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ୍ଲାମନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଓବିଡିଏନ୍ସ ହେଲ୍ପିଂ ଗାର୍ଲସ୍ ମୋର୍ ଇନ୍ ଦ ଆର୍ଲି ଇୟର୍ସ। ହେଲା, ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ କ୍ଲାମନେସ୍ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଅଛି ବା ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ପରିବେଶ ଅଛି ସେଟା ଗାର୍ଲସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ହେଉଛି ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆର୍ଲି ଏଜ୍ରେ ଏଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଏ ବୟ। ବୟ ଫେସେସ୍ ମୋର୍ ସ୍କୋଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ଟିଚର୍ସ ମେ ଟ୍ରିଟ୍ ଜେଣ୍ଡର ଡିଫରେଣ୍ଟଲି। ହେଲା, ଏଇଟା ତ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିବ ବି, ଯାହା ବି ଦୋଷ ହଉ ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ବି ଦୋଷ ହଉ କିଏ ସେଟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ନା ଗୋଟେ ବଏଜ୍ ଦାୟୀ। ହେଲା, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ ନା ପୁଅମାନେ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଏ ଗାର୍ଡେନଟାକୁ ଅସୁନ୍ଦର କଲା କିଏ ପୁଅମାନେ କଲେ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟାକୁ ଏମିତିଆ କିଏ କରୁଛି ପୁଅମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବୟମାନଙ୍କୁ ସ୍କୋଲ୍ଡିଂ କରାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କଲଚରାଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଗ୍ଲୋବ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଲଚରର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପୁରା ବିଶ୍ୱର। ହେଲା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଲଚରର ଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିବା। ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବା କଲଚର କ'ଣ, ତାପରେ ସବୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଛୁଆ ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ୟା ଦେହରୁ ତୁମର କଲଚର ଉପରେ ବି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ପକାଇ ପାରିବ, ନହେଲେ ତୁମ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ପକାଇଥାଏ। ହେଲା, ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବା କଲଚର କ'ଣ। କଲଚର କ'ଣ ନା କଲଚର ଇଜ୍ ଏ ସେୟାର୍ଡ ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ବା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ, ହେଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସେୟାର କରିକି ନିଜର ଜୀବନଟାକୁ କେଉଁ ୱେରେ ସେମାନେ ବିତଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କଲଚର କହିବା। ତ କଲଚର ଭିତରେ କ'ଣ ଛୁଆ ଯିବ ନା ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭଳିଆ କେଉଁ ରିଲିଜନକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଲିଭ୍ସ କ'ଣ, ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ସ କ'ଣ, ସେମାନେ କେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ସକୁ ସବୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କ୍ଲୋଥିଂ କ'ଣ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ଏସବୁ ହେଉଛି କଲଚର ଭିତରେ ଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କଲଚର ଇନ୍ ହର୍ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍। ଏଇଟା ଛୁଆ ଜାଣିଛ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଲଚରକୁ ତାଙ୍କ ପୁରା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଲଚରକୁ ସେ ଯାଇପାରିବ। ତମେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖ, ତମେ ଛୁଆଟେ ବେଳେ ତମେ ଘର କତୁର ଥରେ ତମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମ ହେଲ। ହେଲା,
ତ ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର ତମେ ଫଲୋ କରୁଥିଲ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧର ତମର କେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜବ୍ ହେଇଗଲା ତମେ ତ କ'ଣ ଯିବ ଧର ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ଯାଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ, କିଏ ଯାଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ, କିଏ ଯାଉଛି କୋଲକାତା ଆଡ଼ିକି। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯିବା ଭିତରେ ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଲଚରକୁ ସବୁ ହେଉଛି ସେ ମାନୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ କଲଚର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା କହୁଛି ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ମଲ୍ଟିପଲ୍ କଲଚର୍ସ ଇନ୍ ହର୍ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍। Cultural differences are the unique ways people live or and behave in different parts of the world. ଆମେ cultural difference ଟା କାହାକୁ କହିବା? ଯେ cultural difference ଟା କାହାକୁ କହିବା? ଯୋଉ ପୁରା ୱାର୍ଲଡର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡର এটা ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଏଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଏଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଏଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ତ ଚାରିଟା ପାର୍ଟ ଧରେ ୱାର୍ଲଡର ଅଛି। ତ ୱାର୍ଲଡର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ହେଉଛି ୟୁନିକ୍ ୱେରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ୱେରେ ଯୋଉ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କଲଚରାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା କଲଚରାଲ ଡିଫରେନ୍ସର କ'ଣ ନା, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେକିଂ ଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ୱାଇଜ୍ ମିନ୍ସ ୟେସ୍ ବଟ୍ ଇନ୍ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଇଟ୍ ମିନ୍ସ नो। ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯଦି ତମେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ହେଉଛି ଇଏ କରୁଛ ଯୋଉ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା କୁହନ୍ତି, ତ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଯଦି ହଲଉଛ ତାହେଲେ ତା ମାନେ ହେଉଛି ୟେସ୍ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ୟା ମାନେ ୟେସ୍ ନୁହେଁ, ତା ମାନେ ହେଉଛି ନୋ। ବୁଝିପାରିଲ? ସାଇଲେନ୍ସ ଇଜ୍ ନର୍ମାଲ ଇନ୍ ଜାପାନ ବଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ ଅକ୍ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ୟୁରୋପ ଅର୍ ଆମେରିକା। ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇକି ରହୁଛ ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା ପୁରା ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଟା ନର୍ମାଲି ଜାପାନରେ ଏଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେମାନେ ହେଉଛି ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ହଉ ମେଟ୍ରୋ ହଉ ସବୁବେଳେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପ ଆଣ୍ଡ ଆମେରିକାରେ ଯଦି ତମେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇକି ରହିଛ ତାହେଲେ ତମକୁ ଅକ୍ୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ତାପରେ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ମିନ୍ସ ଓକେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥମ୍ସ ଉପରକୁ ରଖିଥାନ୍ତି ଏଇଟା ମାନେ ଓକେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଅଫେନ୍ସିଭ୍। ହେଲା, ଏଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି କରିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅଫେନ୍ସିଭ୍ ବୋଲି ମନାଯିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଅଫେନ୍ସ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ବୁଝିପାରିଲ? এটা ବୁଝିପାରିଲ ଯେ କଲଚରାଲ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥିଲା କଲଚରାଲ ଡିଫରେନ୍ସର। ତାପରେ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ କଲଚର। କଲଚରର କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି? କଲଚର ହେଉଛି ହେଲ୍ପସ ପିପୁଲ नो हु दे आर एंड व्हेयर दे बिलोंग। तो कल्चर आमको गोटे आइडेंटिटी देता है जे आम कौटे अच्छे आम कौटू आसी आम क्या सहित कौटी बिलोंग कर सहित रोचे, ये सब हमको कल्चर ही कही थाए। ब्रिंग्स यूनिटी। कल्चर ब्रिंग्स पीपुल टुगेदर थ्रू द शेयर्ड फेस्टिवल फूड एंड लैंग्वेज। कल्चर कौन करता है? ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ଆଣିଥାଏ। କେମିତି ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସବୁ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ଗୋଟେ କଲଚରରେ ସେମାନେ ସବୁ ଏକା ଭଳିଆ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମନେଇଥାନ୍ତି, ଏକା ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ଏକା ଭଳିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହିଥାନ୍ତି। ତ ଏସବୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକତା ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରିଜର୍ଭସ୍ ହେରିଟେଜ। କଲଚର କିପ୍ସ ଟ୍ରାଡିସନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ସ ଏଲାଇଭ୍। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଲଚରର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମ କଲଚରର ଆମ ରାମାୟଣ ଅଛି, ମହାଭାରତ ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ସବୁ ଅଛି। ହେଲା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ କଲଚର ତାଙ୍କର ବି ସେଭଳିଆ ଷ୍ଟୋରି ଥିବ। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା କଲଚର କ'ଣ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଆମର ହେରିଟେଜ ଅଛି ତାକୁ ସେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖୁଛି ବା ଆମ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଆଡ଼କୁ ସେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖୁଛି। ସପୋର୍ଟସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ପାସ୍ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ଆନାଦର ଜେନେରେସନ୍। ହେଲା, କଲଚର କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ। ସେ କେମିତି ନା ଦେଖ ତମେ ବାପା ଜେଜେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ୱେ, ତ ସେଟା ଗୋଟେ ପିଢ଼ିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଢ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଢ଼ିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଢ଼ିକୁ ପାସ୍ ହେଇକି ଯାଉଛି। ସେଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଛୁ? ଏଇ କଲଚର ଦ୍ୱାରା। କଲଚରରେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ହେଉଛି ଅମଳ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇଏ ହେଉଛି ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିହନ ବୁଣା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କିଛି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇଏ ହେଉଛି, ତ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ହେଉଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷଟା କେମିତି କରିବା ଦରକାର ବା ଆଉ ଅଲଗା ସବୁ ସ୍କିଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ବା ନଲେଜ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ କଲଚର ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜେନେରେସନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନକୁ ଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ବିଲ୍ଡସ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। Knowing different cultures help us respect other people's a unique way। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିର ବା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ର କଲଚରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଲଚର ସବୁ ତୁମେ ଷ୍ଟଡି କରିକି ଜାଣିପାରିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଦର ପିପୁଲର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ହେଉଛି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କଲଚର କ'ଣ କରିଥାଏ? ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବିଲ୍ଡ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଅନ୍ କଲଚର। ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି କଲଚର ଉପରେ ସେଟା ଦେଖିବା। ଓକେ, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ମିନ୍ସ କନେକ୍ଟିଂ ପିପୁଲ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ। ହେଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କନେକ୍ଟ କରିବା। ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ପରସ୍ପରକୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ରଖିବାଟାକୁ ବଣ୍ଡ କରିବାଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛୁ ବା ଆମର ଅଲଗା ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମ ନିଜ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଥିବା ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ କୁହାଯାଏ।
It has a lead to mixing of a culture through food, movies, music, clothing and internet. ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଲଚରକୁ ଆଣିକି ମିଶାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ କଲଚର ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ କଲଚର ସେମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଛୁଆ ନା ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପିଜା ବର୍ଗର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ, ଏସବୁ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଖାଇବା କି? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଖାଇବା ନୁହେଁ ଛୁଆ, ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିର ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଭି ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାପାନିଜ୍ ମୁଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର ହଲିଉଡ଼ ମୁଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ମୁଭିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ୍ଲୋଥିଂ ଆମ କ୍ଲୋଥିଂ ସବୁ ହେଉଛି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ତାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ତମେ ସବୁ ଚଲାଉଛ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆମର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ କଲଚର ଆମ କଲଚର ସହିତ ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇକି ରହୁଛି। ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଯେ ଇଟିଂ ପିଜା ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ ୟୁଜିଂ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ସ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ୟୁଏସ୍ଏ। ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ପିଜା ଖାଉଛନ୍ତି ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ସ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଆଡ଼େ ସବୁ ୟୁଏସ୍ଏ ବନେଇଛି। Indian culture has spread globally and western influence has increased in India। ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆର କଲଚର ଅଛି ସେଇଟା ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ସବୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ କଲଚର ଅଛି ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯିବା, ବହୁତ ହିଁ ଖେଳିଛି। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଲଚର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ତାର ପଜିଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖିବା। पॉजिटिव इम्पैक्ट होची छुआ इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। तो ग्लोबलाइजेशन होगा द्वारा बा आमर जो कल्चर आड़क मिक्सचर होगा द्वारा तो ये हूँ कौन कर डिफरेंट बैकग्राउंड रो डिफरेंट कंट्री रो जो लोक मैंने अच्छा समस्त को सांगरे आणुची गेट टुगेदर करी एकता बढ़ाऊँगी। एटा गोटे पॉजिटिव इम्पैक्ट। इट मेक्स प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी मोर अवेलेबल। तो विभिन्न प्रकार जो देशर जहाँ जहाँ सब प्रोडक्ट एवेलेबल उत्पादन होती है समस्त भितर मिलमिशिकी सेयार करके नेबे ताद्वारा कौन हम ना टेक्नोलोजी कि प्रोडक्ट एटा बेसी माने एवेलेबल हम बा अति सहज आमको मिलଯିବ। तापर इट एनकरेजेस कल्चरल एक्सचेंज। ग्लोबलाइजेशन होगा द्वारा तांको कल्चर को आमे फॉलो करछु, आम कल्चर को से माने फॉलो करछन, तो कल्चरल एक्सचेंज होची। इट हेल्प्स गवर्नमेंट वर्क टुगेदर ऑन ग्लोबल प्रॉब्लम। हला ए ग्लोबलाइजेशन होगा द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सब मिसिकी हला एकाठी काम करछन्ती जे ग्लोबली जा जा प्रॉब्लम अछि तोरा कहलो थरे एसिड रेन कहलो किबा पोल्यूशन कथा कहलो ये सब ग्लोबल प्रॉब्लम ताको केमिते सॉल्व करिवे सब गवर्नमेंट मिसिकी काम करछन्ती ए ग्लोबलाइजेशन होगा द्वारा। बुझि पाइलो नेगेटिव इम्पैक्ट कोन? नेगेटिव इम्पैक्ट कोन ना इट वीकेंस ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यू एंड लाइफस्टाइल। जेहेतु आम ग्लोबलाइजेशन है बाहर कंट्री जो सब हूँ ड्रेस को पोशाक को से सब आड़क आम जो यूज कले है तेज आम कौन कले निजर ट्रेडिशनल भैल्यू को आम भूलीगले निजर जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल थी आम जो आगुरी धोती ये सब पिंधुले से सब आड़क आम भूली गले आम ट्रेडिशनल भैल्यू को आम भूली जाऊँ। इट इंक्रीजेस द गैप बिटवीन रिच एंड पोर है। ए ग्लोबलाइजेशन होगा द्वारा रिच और पोर भितर बहुत बड़ा गैप सृष्टि होची। वेस्टर्न कल्चर समटाइम्स ओवरशाडोज इंडियन कॉस्ट्यूम एंड आर्ट। किसी किसी टाइम रे वेस्टर्न जो कल्चर आड़क रही से इंडिया जो कल्चर उपरे निजर गोटे छाया विस्तार कर दूसरी इंडियार कल्चर को से दबे दौची। दिन दिन देख इंडिया जो आगुरी सब जो पिठा पणा ये सब होता गाँव में एवं टाउन से गाड़ कई कई छुआ करते एवं तो सब टाउन पिज्जा बर्गर ये सब गुड़ा चलती है। तो धीरे धीरे कौन हो इंडिया जो कल्चर अच्छी इंडिया जो आर्ट आड़क था सीआड़ सब हूँ कौन अच्छे आम वेस्टर्न कल्चर आड़क दबे दौर। बुझिपाल तापर एजुकेशनल इम्प्लिकेशन स्कूल केमिति ग्लोबलाइजेशन बा कल्चर विषय स्कूल केमिति कौन पढ़ा ना टीचर शुड हेल्प चिल्ड्रेन अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट ऑल कल्चर। टीचर मैंने छुआ मान डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर विषय कहे कहे जे से डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर को रेस्पेक्ट करवा दरकार भल भाव में बुझा दरकार। स्कूल शुड सेलिब्रेट लोकल फेस्टिवल एंड कल्चरल डेज। स्कूल कौन करवा दरकार जो छोट छोट लोकल गाँ गल जो फेस्टिवल हुए ताको सेलिब्रेट कर कल्चरल डेज आड़क जो रहा है जो आम पूजा जी सब रहा सब पालन कर। फील्ड ट्रिप प्रोजेक्ट एंड ग्रुप एक्टिविटीज शुड हाईलाइट कल्चरल डाइवर्सिटी। जो आम फील्ड ट्रिप बा हूँ तुम हूँ जाते हूँ स्कूल जो ट्रिप जाते किसी यदि प्रोजेक्ट दब कि किसी ग्रुप एक्टिविटीज दौ से सब कौन ना किसी गोटे कल्चरल बेस्ड करके दियो बा किसी गोटे कल्चरल एक्टिविटी उपरे बेस्ड करके से प्रोजेक्ट आड़क दि जावा दरकार छुआ को से भल कि कल्चर आड़क बुझी पारे। तो बुझीपार तो यहाँ छुआ तुम पूरा यूनिट 2 टा थिला बहुत छोटियाटा थिला आउ हूँ कौन इंपोर्टाट एक थिला या सर्ट नोट आसे। ओके जदि छुआ वीडियोटा भल लगी वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट और कहे कौन कौन वीडियोटा लगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल देन। यदि नोट परचेस करने चाहते हैं यहाँ मो व्हाट्सएप नंबर 9178334921
ଆପଣ ଏଟାର ନୋଟ୍ ପରଚେସ୍ କରିପାରିବେ ଓନ୍ଲି 390 रुपीज़ ରହିବ ତମର 4ଟା ପିଡିଏଫକୁ 2ଟା ମେନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦିସ୍ ସାର୍ ଆଉ 2ଟା ହେଉଛି ତମର ପେଡାଗୋଜି ପାର୍ଟ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।